হারিয়ে যাওয়া ৩০টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল আগরতলার পশ্চিম থানার পুলিশ। সোমবার পশ্চিম থানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নামিত পাঠক, সহকারী পুলিশ সুপার ধ্রুবনাথ ও এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়ের উপস্থিতিতে মোবাইলগুলি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার নামিত পাঠক জানান, হারানো মোবাইলগুলির তথ্য সাইবার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এরপর পুলিশি তদন্তের মাধ্যমে যেসব মোবাইল ফোন শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে সেইগুলি প্রকৃত মালিকদের শনাক্ত করে ফেরত দেওয়া হয়। এছাড়া পুলিশ সুপার নামিত পাঠক জানান, দীপাবলির উৎসব উপলক্ষে আগরতলা শহর জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শহরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সিসিটিভির মাধ্যমে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ টহলের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি মালিকেরা পশ্চিম থানার পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। পুলিশ প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে दिए। आज टोटल 30 नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन्स हैं जो हम उनके राइटफुल ओनर्स को रिटर्न कर रहे हैं। इसमें से 16 मोबाइल जो है CIR पोर्टल एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन करके एक पोर्टल रहता है। अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो उसमें वो एंट्री करा सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रैकिंग पे चले जाता है। तो 16 ऐसे CIR पोर्टल के थ्रू जो है मोबाइल हम रिटर्न कर रहे हैं। इसके अलावा खुद एनालिसिस करके 8 मोबाइल्स हमने रिकवर करे हैं और 6 मोबाइल जो है केस कनेक्शन में। टोटल 30 मोबाइल जो हैं हम अपने जो उनके राइटफुल ओनर्स हैं उनको आज लौटा रहे हैं दिवाली के दिन। एंड आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाहेंगे कि एक CIR पोर्टल है, बहुत यूज़फुल पोर्टल है। किसी का भी मोबाइल अगर खो जाता है तो उसमें वो एंट्री करके ऑनलाइन एंट्री करके वो ट्रैकिंग पे चला जाएगा। आज दिवाली के उपलक्ष्य पे इनके ओनर्स को हम मोबाइल Bureau Report, RE News।